I don't wanna know the truth. I ignore them when they tell me all the shit you do. Oh, baby, I know just what to do. Every time you fuck me over, I come back to you. Baby, put on my throat, tell me what is the love. I always get my heart broke like I needed a friend. Hello, penaram success sa kanti niya gatal pa video na dim na dale yan ansing alike musnu git edit kau dim na video rang edit kau thungsa de git kurang deng thaya ba mon dim na thungsa ni clear ong ayan dak pa ko thari me sot na tam yan dim na je kon na sung de show demo on pa na tam na je kho aga no de preview mor perang dim na wa kon na sung ma de ki thari gan uko je rangan chang na ta scan na sung my application no thari nga uko ba mi sot ken dim na ya ko mai de ki chakhal gen uko ba mi sot ken dim na mai dak ba effect rang ko chakhal na tarang gen wa gam kun me sot ken dim na video ko mathotauna nibong jodi na sung diskiani ko ijawane ro perang dim na dawri anga yano application ko na sung na link description no na tian dim na aro ya sound effect ko ba description no na tian dim na sung de wa music ko de chanchibo na nang ni nam pa git ko video thari nam ya mo dim na de u ko sa thari gen dim na git ni link ko de na ta taman jawan dim na maina no ba ya ko sanong jam na sung manggaban git ko ba thari jakhal na taman gen mo dim na jerangan changna test ka warang din na sung ko video mathotauna ni khana agania one dim na jerangan changna test cha warang de na song video ko skip khai khatna ta man gen dim na sung ni khushi sa mon dim na dawri anga wa na sung agana tia application rang ko link description no ba comment box so nat ken soba agania mon dim na Google Drive ni ko upload khana man jani agania dim na jerangan sorry download khana man jani agania mon dim na wa download khana man gijarang den dim na uchi WhatsApp channel chiri ampo nga description no natia uchi ri angim na sung uni ko download khai jakhal nak taman gen uno anga send khai donat ken ner perang dim na directly anga application ko send khatai gen uchina man na ngoden tim na man jong anga drive ni kon chiba link on gen more perang dim na jerangan download khana scan dim na sung WhatsApp channel ko join khana ta gwal na be mon dim na tawde anga application ni bim ko aga nat nan dim na audio lab ne dim na audio lab dim na Play Store man gen mon jaw ma u kha ga na man jan dim na man gen kon mo man gen diba free ko man jawan en dim na free ko man jawan dim na free ko anga natia one na sung na thangkha gri phaisa gri ko free ko natia na sung ko download khai jakhal nas ko de WhatsApp channel join ka bo anga description no natia dim na tawdi anga application ko select atia open katia audio lab application ko dim na anga meba data on kana na smon dim na Tataun katahan dimna tawdi ini jamano na song on TT score down kabo ini jamano de tawdi na song ya voice changer ni gaban na tamania voice changer ko click kabojok ini jamano tawdi na song padia git ko thari namia na song git ko select kabojok pa yano na khat pa jong ode na song yano folder rang ko ba select kan taman gen ade download to mo download to dimna ini jamano anga last chi ko last taka mo ya pa play kat na preparing mo yade tharakayan dim na nga ya ko play khat na ne ya giten mo ya giten dim na tawde anseng ya an khamao effect nak taman yan dim na pang amon dim na bang pretai chi na sungde mai ko select khanak tanang gen na underwater mo underwater ko select khanak tanang gen ya ko miswat na mo underwater ya ne underwater ya play cartoon na sunde ki gamma ko khna nak taman ya ne andim na jerangan volume khasni khna sim dim na volume ko rakat po nusan asung clear ong batik khna gen mo dim na jang batik khna gen dim na changsathe anga play card ya panuna donna milia ununa nga donat ken ne inuna dongen mo anga inuna dongen ini jamanu de tawde ansing yano ya mic ni sign ko nakna tamania ya ko click atken ya ko click atani jamanu tawde na sung yano mai ba senak taman gen title mo je ko ganor title yano sebojok anga de on tt tengthang khali siatken maina yano wina gata mo wina gata siatken demna tutorial da kis siatken mo tutorial tutorial da kisiatnya create ko click ating jok ini jamanu da automatic save ong genok ne ya de save ong manjok daude dimna daude na sung alike motion chi rembo alike motion ba na sung je video editor application do wache mu chi reng skabjok na sung ni application jakhal pa chi dimna na sung sabade alike motion jakhala sabade kind master jakhala sabade power director jakhala ne dimna video ro bakro jawan na sung ya ko skip ka gijen yangbo daude na sung na dio phnong gen ini jamanu daude an sung ya nu mamung khupon gija photo mangmang ko be add ka ija yanu audio ko direct add ka bagen nen dimna daude yano plus ko click atien ini jamnu ya audio chi reng na ini jamnu view all ko step imna daude song chi reng na ini jamnu last chi ne last chi ko nga add ka bagen yano option da ki gam genok dimna ya ko play kat namo
bot now na jol play khat ke ne yanu mamba effect dong khujane ra parang demne yanu sound effect mamba dong khuje uni man sai yaden dekki direct nai ngane demne anga sound effect onat ken unu de man ken ken ana sungne khubab play khapel gen demne yanu daude ansing yanu ni on titis khang da kemne yanu ni ansing effect on ba jeb mo demne uchi application effect on ba jan demne audio lab application demne daude ansing yanu ni on tis sa jit pain dekki mark kha gen mo dekki mark kha ni jaman de daude ansing yanu ya mark kha pauni tik tak at audio add ka bagin mon dimna je ko kanu di sound effect ne sound effect dimna nga 20 plus sound effect ko na tian asuna description nu ni ko na sung jakhal na taman gen timne ya 20 sound effect for edit deke nakna tamani ya ko step pa nga daude yanuni banuni abachinga chem effect ran dimna sound ra u ko nga onat ken ne ya ko play kat na yanune yani ko git ansing ni daishu audio lab edit khabak pani sound ko galatan dimna sound effect ya mangmang sound effect ne dimna aru bang phata na sung ya ko rathungi jakhal na taman gen nakpli bang amo na sung ya ko rathungi jakhal na taman gen badia ko jakhal na skia angare first ka ko jakhal gen dimne ya ko jakhalatnya ya ko khat na mo khat na ya ko nga jeonin effect aba chian chim dimna sound ga ma chung unune rathungi rar khan dimna nga yani bimung ko ne yani bimung ko nga galat chingna ne ya bimung ko dit ni galat chingna tawdi wa mo dimna wa han dimna tawdi na sung yanon dekin na taman ya anga ya ko play khaplat na ne dimna ya ko yanuni rarken yanuni rarkani jamanu ya ko ba nga yanuni crop cut ke nok dimna ine jamanu tawdi an sing yo on titi khandaki dungrke yam mo khandaki dungrke yam ko je kon da shon singni mark kha chim ununa re yangi ya kon deke salba gen ne ya kon deke salba jok tawdi anga ya ko play khapli me sot na yana son deke khna na taman ya dimne yanu da shon singni git edit khabak ba ko anga sound off khai donia tawdi anga sound ya ko na thai gen nok ne sound on nat gen ini jamanu tawdi na suni ya ko play khat na tawdi na sung yanon de ke khna na taman emo aba chengoni play kha philge na bo nauna ne changsa thai tawna sung yanon deke khna na taman yan dimna je khon namna kana sung sound effect ko ba dingthang ko na sung youtube ni ko download khai jakhal na taman gen dimna sound effect ka search ka bu youtube bu bang ina khat ke ne perang dimna uni ko na sung download khai na ya ko khat khai na jakhal na taman gen dimna bang pret to uni ko na sung download kha ru bo ba dia ko namna ka na sung select kana taman gen na sung ni namna ka ko je ko na ngade namna ka chim ko ngade angni namna ka ta thari me sotian dimna ya channel na gatalong ere bak parang dungen smode channel ko subscribe kana ta golna ber perang demna jerangan ya video ko namna ka chim video ko ba like kha joli donang pon demna dalni video dia san oi gan perang sakanti kon chakskina ni na mthelbea